بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ڈسکس کریں گے فائلم آرتھروپوڈا کی جنرل کریکٹرسٹک. Meaning arthropoda. It is a Greek word which means arthro means jointed and poda means foot or legs. The member of this phylum have jointed legs. اس فائلم کی جو ممبرز ہے فائلم آرتھروپوڈا کے اس کے لیگز جوائنٹڈ ہوں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ دیکھیے جوائنٹڈ لیگز ہیں اس انسیکٹ کے. کینگڈم دے بلانگ ٹو کینگڈم اینیملیا ہیبیٹاٹ ٹیریسٹریل اینڈ ایکویٹک. یہ دونوں ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں, ٹیریسٹریل میں بھی پائے جاتے ہیں اور ایکویٹک میں بھی پائے جاتے ہیں. ہیبٹ دے آر آئدر فری لیونگ اینڈ سم آر پیراسٹک. اس میں کچھ ممبر پیراسٹک بھی ہوتے ہیں ورنہ زیادہ تر یہ فری لیونگ ہوتے ہیں. سیمیٹری, اس کی سیمیٹری بائیلیٹرل سیمیٹری موجود ہے فائلم آرتھروپوڈا کے ممبرز میں. گریڈ آف آرگنائزیشن دے possess organ system. Grade of organization germ layers they are ٹریپلوبلاسٹک. وہ آرگینزمز ہوتے ہیں جس کے ایمبریونک سٹیج میں 3 لیئرز پائے جاتے ہیں, اینڈوڈرم, میزوڈرم اینڈ ایکٹوڈرم. سیلوم سیلامیٹ بٹ سیلوم از ریپلیسڈ بائی ہیموسیل. یہ سیلامیٹ آرگینزمز ہوتے ہیں. سیلامیٹ وہ ہوتے ہیں جس میں ٹرو سیلوم موجود ہوتا ہے لیکن اس کا سیلوم ہیموسیل پر ریپلیس کیا گیا ہے. مطلب یہ ہیموسیل فلوئڈ فیلڈ کیویٹی ہے, یہ بلڈ فلوئڈ فیلڈ ہے ہیموسیل. اسکیلیٹن دے پوزیس ایگزوسکیلیٹن. آرتھروپوڈز میں ایگزوسکیلیٹن موجود ہے. میٹامرزم The body of arthropod is metamerically segmented externally. Arthropods میں metamerism externally موجود ہوتا ہے. Internal organs metamerically divide نہیں ہوتے, صرف external organs میں metamerism موجود ہوتا ہے اور body segmented ہوتی ہے. Tegmatization Metamerism produce specialization in body region for a specific function called tegmatization. میٹامرزم کی وجہ سے پھر ریجنز میں اسپیشلائزیشن پیدا ہوتا ہے. جیسا یہ ہیڈ ایک ریجن ہے, یہ اسپیسیفک فنکشن ہے اس کا. توریسک دوسرا ریجن ہے, اس کا اسپیسیفک فنکشن ہے. اور ایبڈامن تیسرا ریجن ہے, اس کا بھی فنکشن اسپیسیفک ہے. اسی طرح یہ جو اسپیشلائزیشن پیدا ہوتی ہے میٹامرزم کی وجہ سے, اسے ہم ٹیگمیٹائزیشن کہتے ہیں. اینڈ دا اسپیسیفک ریجن از کالڈ ٹیگما, اور اس اسپیسیفک ریجن کو ہم ٹیگما کہتے ہیں. دیئر باڈی از کنسسٹ آف 3 ٹیگما. یہ ٹیگمیٹائزیشن جو ہے 3 ریجنز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے باڈی, ہیڈ, توریسک اینڈ ایبڈامن. لیکن اس طرح کا جو ٹیگمیٹائزیشن ہے یہ کلاس انسیکٹا میں موجود ہے, جو کہ 3 حصوں میں باڈی تقسیم ہوتی ہے, ہیڈ ٹیگما, توریسک ٹیگما اینڈ ایبڈامن ٹیگما. باقی کلاسز میں سیفیلو توریکس ہوتا ہے. مولٹنگ the periodic shedding of exoskeleton for the growth in arthropods. arthropods میں مولٹنگ ہوتا ہے جسے ایکڈائسس بھی کہا جاتا ہے. یہ اپنا ایکزو جو اسکیلیٹن ہے اس کا یہ گراتے ہیں کیونکہ یہ انفلیکسیبل ہوتا ہے. اگر ایکزوسکیلیٹن نہیں گراتے تو پھر اس میں گروتھ امپاسبل تھا, لیکن یہ ایکزوسکیلیٹن گراتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گروتھ کرتے ہیں. اب باڈی سسٹمز کی طرف آتے ہیں. ڈائجسٹیو سسٹم دے ہیو کمپلیٹ ڈائجسٹیو سسٹم. ڈائجسٹیو سسٹم آرتھروپوڈ میں کمپلیٹ ہے. ماؤتھ فار انجیشن اینڈ اینس فار ایجیشن. کمپلیٹ ڈائجسٹیو سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں 2 اوپننگ ہوتی ہے, ایک ماؤتھ اور ایک اینس. ماؤتھ انجیشن کے لیے ہوتا ہے اور اینس ایجیشن کے لیے ہوتا ہے. نروس سسٹم Nervous system is consist of dorsal brain, ganglionated nerve cord from which lateral nerves extend in segments.
इसका नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल साइड पर ब्रेन मौजूद होते हैं, हेड में डॉर्सल साइड पर ब्रेन मौजूद है, जिससे एक गिंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड एराइज होता है, एक नर्व कार्ड एराइज होता है, फिर जगह जगह इसमें गिंग्लिया फॉर्मेशन होता है। ऐसे गिंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड बॉडी में रन करता है एंड तक, और गिंग्लिया से फिर सेगमेंट्स में नर्व्स चले जाते हैं, ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं सेगमेंट्स में नर्व, जिसे लेटरल नर्व्स कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, they have open circulatory system consist of dorsal heart and arteries but capillaries are absent। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड एक तरफ से फ्लो करता है, फिर एक कैविटी में गिरता है ब्लड, उससे जो हमने हेमोसील पर पढ़ा, हेमोसील में ब्लड गिरता है, यहाँ पर टिश्यू बात हो जाते हैं और फिर दूसरी तरफ पर इस रगों में एंटर हो जाता है। इसी तरह इसका हार्ट मौजूद होता है डॉर्सल साइड पर, हार्ट मौजूद होता है बॉडी के डॉर्सल साइड पर, इससे फिर आर्टरीज एराइज होते हैं और कैपिलरीज इसमें एब्सेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव open circulatory system, respiratory system and terrestrial, the respiratory organ is trachea while in aquatic the respiratory organ is gills। जो टेरेस्ट्रियल मेंबर्स है इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रीकिया मौजूद होता है और जो एक्वेटिक मेंबर्स है उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे आर यूनिसेक्सुअल एंड एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, एंड एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मौजूद होता है, मतलब मेल और फीमेल रिकग्निशन इजीली हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे कंटेन ग्रीन ग्लैंड और एंटेनरी ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन। इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक ग्रीन ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कॉपुलेशन होती है आर्थ्रोपोड में। वंस द एग फर्टिलाइज द फीमेल ले द एग विच देन डेवलप आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एक फर्टिलाइज हो जाता है फीमेल के बॉडी में, फिर फीमेल वो फर्टिलाइज एग ले करती है और वो एग फिर बॉडी की बाहर यानी आउटर एनवायरनमेंट में डेवलप होती है और लार्वा पैदा करती है। एक डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे ब्रेन मौजूद है, डॉर्सल साइड पर ब्रेन मौजूद है यहाँ पे, और ये ब्रेन, इससे ये गिंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड एराइज हुआ है। यहाँ पे देखिए ये भी गिंग्लिया है, यहाँ पे भी गिंग्लिया मौजूद है, एंड तक गिंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड एराइज हुआ है। फिर इससे लेटरल नर्व एराइज हो जाते हैं, ऐसे सेगमेंट्स में लेटरल नर्व एराइज हो जाते हैं। ये नर्वस सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें, ये माउथ है, ये एनस है, और ये एलिमेंट्री कनाल है, फिर इंटेस्टाइन है, ये यहाँ बॉडी के लेंथ थ्रू रन करती है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो ये देखिए यहाँ पे हार्ट है, फिर यहाँ से वेसल्स एराइज हुए हैं, लेकिन कैपिलरीज इसमें मौजूद नहीं है। फिर ये यहाँ पे जो हेमोसील है यहाँ पर ब्लड गिरती है इस आर्टरीज से। ये ग्रीन ग्लैंड है जो अभी हमने पढ़ा कि एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड मौजूद होता है। और ये यहाँ पे ये देखिए ये ट्रीकिया मौजूद है, रिस्पायरेशन के लिए ट्रीकिया मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।